नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी इस वक्त आप लोग के साथ सिलीगुड़ी शहर के 40 नंबर वार्ड से जुड़ चुका हूं, जहां पर आज तृणमूल कांग्रेस से सैकड़ों कार्यकर्ता दार्जिलिंग एमपी और जलपाईगुड़ी के एमपी के उपस्थिति में भाजपा का दामन थाम रहे। जी हाँ, वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है वह एमपी के उपस्थिति में यहाँ पर जो है भाजपा का दामन थाम रहे, वो लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जी हाँ, 40 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस को जो है बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। सैकड़ों कार्यकर्ता जो तृणमूल कांग्रेस के सुदीप सरकार के नेतृत्व में यहाँ पर देख सकते हैं। दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्ट, जलपाईगुड़ी के सांसद डॉक्टर जयंत कुमार राय, विधायक शिखा चटर्जी, शंकर घोष, उनके उपस्थिति में भाजपा का दामन थाम रहे हैं। वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जहाँ पर आज बड़ी ज्वाइनिंग कार्यक्रम है। दार्जिलिंग के जो एमपी है राजू, वह तृणमूल कांग्रेस से जो भाजपा में आए हैं, उनका दामन थाम भाजपा का झंडा थमा रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा और देख सकते हैं। सुदीप सरकार के नेतृत्व में बताया जा रहा है बड़ा ज्वाइनिंग यहाँ पर हो रही है, देख सकते हैं। स्वयं भाजपा के जो सांसद है दार्जिलिंग के, वो यहाँ पर उपस्थित है। सिलीगुड़ी जिला के जो बीजेपी के अध्यक्ष वो भी यहाँ पर उपस्थित है और उनके उपस्थिति में यह जो ज्वाइनिंग कार्यक्रम है वो यहाँ पर हो रहा है। देख सकते हैं, वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। बड़ा ज्वाइनिंग का ये कार्यक्रम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए, यह बड़ा जो है यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग का कार्यक्रम वार्ड नंबर 40, जहाँ से आप लोग को यह लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जी हाँ, आगामी वर्ष जो है बंगाल में विधानसभा का निर्वाचन, और इस निर्वाचन से पहले सिलीगुड़ी शहर में जो है यहाँ पर दल बदल का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है। 40 नंबर वार्ड के जो सैकड़ों तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आज भाजपा का दामन थाम लिए, देख सकते हैं उनको स्वयं। दीदी के पढ़ो के बोलो हाँ। तो देखिए, अभी जो है जितने भी यहाँ पर जो पहुंचे हुए थे 40 नंबर कार्यकर्ता तृणमूल को, उन्हें स्वयं जो एमपी है, एमएलए है, उन्होंने झंडा थमाया है। वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। शामिल हुए कार्यकर्ताओं को अभी देख सकते हैं विधायक जो है भाजपा के विधायक का भी यहाँ पर वक्तव्य रख रहा है, और एक तरफ जो है भाजपा का जो पट्टा है वो थमाकर, झंडा थमाकर जो है भाजपा में शामिल किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के जो यहाँ इस वार्ड के कार्यकर्ता है उनको शामिल कराया जा रहा है, वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं किस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ पर यहाँ के साधारण मनुष्य, यहाँ के साधारण लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और कह सकते हैं एक बड़ी परिवर्तन यहाँ पर 40 नंबर वार्ड में जहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बताया जा रहा है ये सभी जो लोग यहाँ के नागरिक है वो तृणमूल कांग्रेस से नाराज चल रहे थे, और इसी कारण से जो है आज यहाँ पर परिवर्तन का उन्होंने जो है सोच किया, परिवर्तन के लिए यहाँ पर आए हैं। और स्वयं इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में जो है उनको भाजपा का जो झंडा है वो यहाँ पर दार्जिलिंग के जो एमपी है उन्होंने थमाया, वो तस्वीर आपको दिखा रहा, देख सकते हैं। मंच पर उपस्थित दार्जिलिंग के सांसद, जलपाईगुड़ी के सांसद, सिलीगुड़ी के विधायक, जावग्राम फुलवाड़ी के विधायक और भाजपा के जो जिला नेतृत्व है वो यहाँ पर मंच पर उपस्थित है। साथ ही यहाँ पर नगर निगम के विरोधी दल नेता, विभिन्न जो काउंसिलर है बीजेपी के, वो भी मंच पर उपस्थित है, और उनके उपस्थिति में यह बड़ा
ज्वाइनिंग का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर कराया गया है। मैं पर तस्वीरें आम नागरिकों की देख सकते हैं, सभी के गले में जो यहाँ के साधारण लोग हैं तृणमूल के कार्यकर्ताओं के गले में भाजपा का जो पट्टा है, भाजपा का जो सदा है वो पहनाकर उनको जो है बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, देखिए किस प्रकार से सभी को भाजपा का जो खदा है वो पहनाकर उनको बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। সময় নষ্ট না করে এবং বিভিন্ন বুথ থেকে যারা আগত সকলকে নমস্কার জানাই এবং ছোটদের। जो व्यूअर नए सिरे से जुड़े उनको बता दूं, ये सीधी तस्वीरें सिलीगुड़ी नगर निगम के 40 नंबर वार्ड डायमंड क्लब जो है, डायमंड क्लब ज्योति नगर का या डायमंड क्लब एटिया साल नॉर्थ एटिया साल के पास जो डायमंड क्लब, उस डायमंड क्लब का यह जो मैदान है वहां से आप लोग को तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहां पर बड़ा योगदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में इस वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आज दार्जिलिंग एमपी, जलपाईगुड़ी एमपी, डाबुरम फुलवारी के विधायक, सिलीगुड़ी के विधायक के उपस्थिति में इन लोगों ने आज भाजपा का दामन थामा है और दिखाया किस प्रकार से यहाँ पर सभी जो लोग यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पहुंचे थे उनको भाजपा का झंडा थमाया गया है। और स्वयं यहाँ पर इस कार्यक्रम में एमपी एमएलए सब पहुंचे हो, तो इस कार्यक्रम का इससे ही इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यह कार्यक्रम है। और यह विधानसभा निर्वाचन से पहले 2026 से पहले यह एक बड़ा कार्यक्रम 40 नंबर वार्ड में, और कह सकते हैं शासक दल को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार से यहाँ के लोग भाजपा का झंडा थामे तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। आप देखने वाली बात है इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर जो सांसद है वो क्या कहते हैं और यहाँ के विधायक, यहाँ के जो भाजपा के करते हैं वो क्या कहते हैं, वो जरूर आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करूँगा। देख सकते हैं विधायक अभी जो यहाँ पर वक्तव्य তার কথা পশ্চিমবঙ্গের বুকে অন্য কেউ চিন্তা ভাবনা করেন না। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি তৈরি হয়েছিল যার নেতৃত্বে যিনি জনসংঘ তৈরি করেছিলেন সেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। তাই আজকে আমরা এই জায়গায় দাঁড়িয়ে গেরুয়া পতাকা নিয়ে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির কথা মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারছি। আমরা আজ বলি যে এই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি চেয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখে শিল্প তৈরি হোক, পশ্চিমবঙ্গের বেকার ছেলেদের চাকরি হোক। এই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি চেয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখে যারা পর্যায়ী শ্রমিক হয়ে বাইরে যাচ্ছে তারা যেন না যায়, পশ্চিমবঙ্গের বুকেই ভারতেই তারা বসবাস করুন, তারা ভারতের বাইরে না যায়, পশ্চিমবঙ্গের ছেলে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে না যায়। তাই তো তিনি সেই চিন্তা ভাবনা করে তিনি কিন্তু এখানে শিল্প তৈরি করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস আপনারা জানেন, চিত্তরঞ্জন রেলের যে কারখানা সেটা কিন্তু তার সময় তৈরি হয়েছিল। বিহারের সিন্ধিতে তৈরি হয়েছিল সার কারখানা, তার নেতৃত্বে তৈরি হয়েছিল। তার নেতৃত্বে শুধু একটা দুটো নয়, বলতে গেলে সময় যাবে একাধিক প্রকল্প তৈরি হয়েছিল এবং তৈরি করেছিলেন যে মানুষটি তিনি শুধু রাজনৈতিক নিয়েই ছিলেন না, রাজনীতিই তার কর্ম ছিল না, তিনি কিন্তু আপনারা জানেন বিশাল শিক্ষিত মানুষ যিনি উপাচার্য ছিলেন, সেই ব্যক্তি সেই শ্যামাপ্রসাদ যিনি আজকে ভারতবর্ষকে আজকে এই জায়গায় একটা ভালো জায়গায় নিয়ে আসার ভাবনা চিন্তা করেছিলেন। তার ভাবনা চিন্তাতেই অটল বিহারী বাজপেয়ী আমাদের মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি যিনি আজকে কাজ করে যাচ্ছেন তার ভাবনা চিন্তা নিয়েই। সেই ভারত কিশোরীর জন্মদিনে আপনারা যারা আমাদের দলে এলেন তাদেরকে সম্পূর্ণ ধন্যবাদ জানাই। আমি শুধু আপনাদের বলবো, আপনারা যে দলটা করে এসেছেন সেই দলের চেহারা আপনাদের দেখে এসেছেন। 11 সালে যখন তারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা কিন্তু বলেছিল মহামাটি মানুষের কাজ করব, কিন্তু তারা মহামাটি মানুষের কোনো কাজ করেনি। আপনাদের চাকরি নেই, বাকরি নেই, আপনাদের কোন রকম ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি নেই, আপনাদের শিক্ষা ক্ষেত্র অন্ধকারে দাঁড়িয়েছে, আপনাদের স্বাস্থ্য ক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে বসে গিয়েছে। আপনারা দেখুন আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা প্রত্যেক দিন কিন্তু
কিন্তু আজকে অনশন করছে, তারা পথে বসে আছে, তাদের কোনো ব্যবস্থা হয়নি। এখানে চাকরি পেতে গেলে টাকা দিতে হয়, এখানে কাজ করতে গেলে টাকা দিতে হয়, এখানে সামান্য কোনো একটা সার্টিফিকেট পেতে গেলে টাকা দিতে হয়, তাছাড়া কোনো কিছু হয় না। আপনাদের এখানকার যিনি কাউন্সিলর আছেন তিনি পরিষ্কার বলেন, এখানে বিধায়ক আছে সে কিন্তু কোনো কাজ করে না, এখানে এমপি আছে তারা কোনো কাজ করে না। আমি বলতে চাই তৃণমূল কংগ্রেসের এই বিশেষ করে কাউন্সিলর এবং তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বকে আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, ক্ষমতায় তো সমস্ত জায়গায় আপনারা আছেন, মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গে মহকুমা পরিষদ থেকে শুরু করে, যে এখানে গ্রামে জেলা পরিষদ থেকে শুরু করে, পঞ্চায়েত সমিতি থেকে শুরু করে, অঞ্চল থেকে শুরু করে, শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন থেকে শুরু করে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে শুরু করে, এসডিএ থেকে শুরু করে সমস্ত আপনাদের হাতে রয়ে গেছে। অথচ 40 নম্বরের এখানকার মানুষের অবস্থা দেখুন, এখানে নেই রাস্তাঘাট, নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা, নেই মানুষের কোনো উন্নয়ন। বললে ওরা দেখায় ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়েছ তারা করবে, তোমাদেরকে একটা সার্টিফিকেটও দেওয়া হবে না। আমি বন্ধু এখানে বলে দিতে চাই, আগামীতে আপনারা রেডি হন, আগামীতে 26-এ পরিবর্তন করুন, 26-এর পরিবর্তন করুন, ফলে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসবে, এখানকার সমূহ উন্নয়ন হবে, সার্বিক উন্নয়ন করবে ভারতীয় জনতা পার্টি। এখানে আপনাদের কাছে দাঁড়িয়ে বলে গেলাম আমরা যে জিনিস আমরা করতে পারছি না, শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে কাজ করতে গেলে ওখানে আমাদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। এখানে শঙ্কর ঘোষ রয়েছে, এমএলএ রয়েছেন, তাকে যেমন ভাবে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না, আমাদের শিক্ষা চ্যাটার্জিকে একই রকম ভাবে কাজ করতে দেওয়া হয় না, কোনো ওয়ার্ডে ঢুকতে দেওয়া হবে না, এখানে কোনো কাজ হবে না। ওরা বলে দিচ্ছেন যেখানে যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি আছে। আমি বলতে চাই বন্ধু, আপনি শুধু একটা কথা চিন্তা করুন, ঠাকুরনগরের যে ফ্লাইওভার, সেই ফ্লাইওভার আজকে কতদিন আগে তৈরি হওয়ার কথা ছিল, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সেখানে টাকা দিয়ে দিয়েছে, সম্পূর্ণ টাকা 83 লক্ষ টাকা স্যাংশন করে দিয়েছে। অথচ সেই জায়গায় আজ কোন একটা এনওসি দেবে, সেই এনওসি দিতে তাদের কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে। তার কারণ সেইখানে যদি এনওসি দিয়ে দেয় তাহলে তো সেই সুনামটা পড়বে আমাদের এমপি হয়ে, পড়বে নরেন্দ্র মোদীজির হয়ে, সুতরাং সেটা করা যাবে না, তাই বন্ধ করে রাখো। আমি বলি বন্ধু, তৃণমূল কংগ্রেসের বন্ধুরা কান খুলে শুনে রাখুন, আপনারা একটা জিনিস জানুন, ওই ফ্লাইওভার বলে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি হাঁটবে না, ওখান দিয়ে তৃণমূল হাঁটবে, সিপিএম হাঁটবে, বিজেপি হাঁটবে, সাধারণ মানুষ হাঁটবে, প্রত্যেকে হাঁটবে। তাই বলি আপনাদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক, আপনারা মানুষের কাজে দক্ষী হন। আপনারা শুধু বিজেপি যারা করবে তাদেরকে কেস দিয়ে ফাটকে আটক করবো, তাদেরকে কোন রকম ভাবে মারধর করবো, দাঙ্গা করবো, বিজেপি করা যাবে না এই কথা বলবো। আমি শুধু বলবো করতে যাবেন না, করতে যাবেন না। আগামী দিন ভয়ঙ্কর দিন আসছে বন্ধু। আমরা জানি আপনারা এই পশ্চিমবঙ্গকে ধর্ষণের রাজনীতি করছেন, আপনারা খুনের রাজনীতি করছেন, আপনারা যে নোংরা রাজনীতি করছেন তার থেকে বিরত হন। আমি বারবার বলি, তাই আপনাদের থেকে মানুষ কিন্তু সরে যাচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন দিয়ে আপনারা কতদিন চালাবেন? এই জিনিস চলতে পারে না বন্ধু। মানুষ তাই একত্রিত হয়েছে। আপনারা মুসলিম তোষণ করেন। আমি মুসলিম বন্ধু কোন যদি কেউ এখানে থাকে আমি তাকে জিজ্ঞেস করবো, আপনাদের কোন উন্নতি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস? আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনাদের জন্য কোন উন্নয়ন হয়নি? আপনাদের ছেলে মেয়েদের আলাদা কোনো কথা নেই, আপনাদের ছেলে মেয়েদের চাকরি হয়নি, আপনাদের জন্য কোন রকম কোন উন্নয়ন নেই। শুধু ভোটের বেলায় ভোট দাও আর বড় বড় কথা, এ নিয়ে বাঁচা যাবে না। তাই বন্ধু, আমি সকলকে বন্ধু বলছি, আগামীতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করুন। 26-এর লড়াই আমাদের জীবন মরণের লড়াই। আগামীতে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ক্ষমতায় আনুন এবং তাকে কাজ করার সুযোগ দিন। একবার সুযোগ দিন বন্ধু। এখানে দাঁড়িয়ে আমরা চলে যাচ্ছি, যারা এখানে বসে রয়েছেন তারা নেতৃত্বে রয়েছেন, এনাদের হাত দিয়ে সমস্ত কাজ হবে। আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলে গেলাম আপনাদের সামনে। এই বলে আর আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না, যারা রয়েছে তাদের বক্তব্য
শুনবেন, এইটুকু বলে আমি আর একবার নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। तो देखिए यहाँ पर जो प्रतापगढ़ फुलवारी के विधायिका थे उन्होंने अपना वक्तव्य रखा और यहाँ पर जो धन्यवाद संबोधित किया। আজকে এই অনুষ্ঠান যাদের নেতৃত্বে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, এই অঞ্চলে 4 শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ দেবকুমার দা, অজিত দা, প্রিয়াঙ্গী দা, নন্দলাল দা, তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাবো আমাদের প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি মাননীয় শ্রী নরেন ঘোষ মহাশয়কে। আপনারা দেখেছেন ওনার গুরুদশা চলছে,